Shri Ganapati Sharada Gurubhyo Namaha. Welcome to all to chanting shlokas of Ashtavakra Gita, chapter 8. अथ अष्टमोऽध्यायः। अष्टावक्र उवाच तदा बन्धो यदा चित्तं किञ्चिद्वाञ्छति शोचति किञ्चिन्मुञ्चति गृह्णाति किञ्चिद्धृष्यति कुप्यति तदा मुक्तिर्यदा चित्तं न वाञ्छति न शोचति न मुञ्चति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति तदा बन्धो यदा चित्तं सक्तं कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तमसक्तं सर्वदृष्टिषु यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बन्धनं तदा मत्वेति हेलया किञ्चित् मा गृहाण विमुञ्च मा। ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೆ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿಮೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.